itu mesti record menekok ya তাই কোনো প্রশ্ন menekok ya কিন্তু aku tuh dagang ni tinggal tamu ang example mengenai je Dholai district ni Chamonu hospital 2013 no je population to mani particular kaisa community 2018 bo there our to mani voter talika bung to mani 2023 o kaisa community ni voter double am to mani 10% bari nano 15% bari mano itu 100% bahai ke bari am tu kichu jaga to abo chini ADC am se hobo tai non ADC area bodo angke sabo khalaya je tabok je tipra motha illegal migrant reclaim hinui je political party me borong alliance borong encourage khai to BJP angke nung borok alliance khai nai borok alliance khai nung ADC no luti nai sarkar no luti nai block no nung luti nai itu tahu Takartola community hall borok hino sung যেমন BJP ni মন্ত্রী ডবল হিস্ট্রি ত্রিপুরা হাসতন borok models nam 2021 tamo saka motha te ADC amche no borong yago thangkan ke borok models nam itu model ka tini ora sumutto borok community hall lieutenant government nam thangka orone fan kurui light kurui mungsa amtino ये इलाका स्कूल अस्पताल lama herang develop kai abu je pok samane abu kan just lukurum ni lokal no onno hasil private khai ni अच्छा सर उमटा कैसे क्लियर ना नांगनी जे उन क्लियर करा अब नले ताम सर बाय abu के बाबू की उ 71 नि सिमुं दरम हरै बरो हाय abon maung karon Indra Masjid Accord abo batilum khan to kono jaga naknaya kana abono abo okay Indra Masjid Accord te batilum gen khai abono katok de abo to kotal kha saklan na bile itu nung Delhi to mo particular kaise community ni against nung abo khai nai tai ko bon ni bage hen khai nung suk tong nai abo tong ni abo just politics se kubui illegal migrant no kutung nani ba rekhlain ni ora agenda awa agenda kha borok no olai ni अच्छा सर पाइ थागो ओ इलीगल माइग्रेंट नतिले नि इको निनि बखाक्तै बा निनि पातिनि बखाक्तै कोनो उमति एक्शन प्लान रखले त chung to sai to mo tini abo stand clear the 71 ni 31st March ni uno jara phainai borok illegal migrant borong no identify khaidi ebong o identify khaina ni babu Bharat hasten afang ni standard operating procedure SOP abono follow khai nung abono follow khai government machinery no samung nangyo nung tita khainan nayo abo to chini desti dai dai abung ka boro walai ni eta oroi pore nangoi bhai khai politics khainan abo no nakar अच्छा हम भाई सर ini I hani dai kubun je democracy dai secular gণতান্ত্রিক dai ধর্মনিরপেক্ষ political party of my I came from the Hansa to Bunai. Oh, Moroccan, decision money. Second, any policy, political, long term, cultural, economic. Our Daikai, some Naminkai, our organization, Sangoton. Okay, ini desobo, ini party ni organization, sangothon
बाहायके कारेक्ट सेनानि जेमन दिनै त्रिपुरायावबो थांनाय जे बिसिसनि दाय बिसिखौ दारं खारो RSS BJP नि लिडारशिपआव दिनै अब ट्रिपल इंजिन गवर्नमेंट BJP त्रिपुरा मथा এবং ত্রিপুরা হাও বড় ল্যাবরেটরি হাই ভাইখাই তিনি গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি স্ট্রেংগুলেট খাইনানি আবনো সতরা সবাই বুথামনানি তিনি কনস্টিটিউশন সমঙ্গ নাঙ্গিয়াখাই খাইনানি তাই তিনি কনস্টিটিউশন বিসিং যে উপরং যে রাইট দংমানি কনস্টিটিউশনাল রাইট ফান্ডামেন্টাল রাইট अब তিনি ত্রিপুরা হাস্তি অবক্রুই রিসিউব তিনি যে ত্রিপুরা মথা বরফ আসক কত কত সাল ত্রিপুরা সানি বাবুই তফানি বাবুই কিন্তু তিনি যে এডিসি আবনো আগে বয়সা যে এই ইউজেস তন্ত্র সীমালন খালাইকা আবনো সালাইছে টাউন বরফ তাইবো সাইয়া খাইতংখা Jadi o jagawo ini all India policy no abun implement khane kai ini Tripura hasteni ini party ni organization no bahai kai rakadisan nangai oko rok company ose अच्छा सार्ता कैसे मसंग चने क्या abo khnadi je Tripura hasteni bukurongni abuni je প্রধান ইস্যু ya অবশ্যই इलीगल माइग्रेंट अब चीनी इंडिया भारत और अब विषय चीनी उत्तर पूर्वांचल आमचनी एक प्रॉब्लम इलीगल माइग्रेंट बाहाय खाई डिटेक्ट खाई बाहाय खाई बरंग देखलाई बाहाय खाई बरंग भोटर तालिका आधार कार्ड रेशन कार्ड मान दरकार खाई अब बरंग बुंग तानजांनाय आबुनि बागै एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो सिनि ई भारत गवर्नमेंट ओ प्रोसीजर तुइनो आबु मा खाइने किन्तु ताबुक भारत गवर्नमेंट जरा सालंनाय भारतीय जनता पार्टी बनी जे होम मिनिस्टर अमित शाह ओदिन सिगां जे पहलगामो जे घटना अंखा आबुनि उनाव तो थुरुकसारावनो रखलायनायनि बागै किछु सामोन स्टेप रखनाखा आवबो साबो जे गुजरात बा ताय गुबुन जागारावबो बांला कक सानाय बंनो बरफत रोहिंग्या बांलादेशी किन्तु आवबो साबनो सायखाबार एकमात्र मुस्लिम ताय गुबुन बरंनि ठीक है नों जो इलीगल हेंखाय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पुनः नों फॉलो खाई अब फॉलो खाई खाई अब खाजा गया और सिंपली प्रमोट खाई अच्छा सर ना अब सफाई करना खाई अब इनकम्प्लीट तो नहीं भारतीय जनता पार्टी बरक साबो नों यांग हेनो जे बांग्ला हानि फाइनाय और चीनी एक पॉलिसी दङ 71 नि 31 मार्च नि उलोजरा फाइने बरफनो बांग्लादेश आवन सिगां बरफ इलीगल बरफ बेबाग आव खाइने किन्तु नों ताइवैसा सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट खाइदो 2016 नि जराव असुक जरा सफाइनाय बरफ जदि एकमात्र मुस्लिम यांखाय नों बरंनो सिटिजनशिप नों पैसा हेलो 71 नि काटते